करूं म्हणटा आनी माफी मागता कित्याक आज इन द लिडर ऑफ ऑपोजिशन्स कॅबिन आज काडोक आहा कित्याक लास्ट 15-20 days I was using एल्टन डिकोस्टाचे PAC ऑफिस आनी हेजे रेनोवेशन जे आमकां एक रिप्लाय आहली की renovation of this chambers of the ministers and officers, the reply says that 14 crores was spent. 14 crores. And आज jenna the PWD seems to be my office try to coordinate. The PWD pushes the buck on the electricity department. म्हाका काय खबर ना आनी आमकां आज काळखांत आमी काँग्रेसाचे आमदार पार्टी प्रेसिडेंट आमी आज CLP आपयल्ली एंड इन दीस CLP वॉट वॉज शॉकिंग टू सी इफ यू लुक हिंगा भायल्या पेंट माला हे बिल्डिंगाक जेन्ना पेंट माला एक कोडे एक कलर एक कोडे येलो एक कोडे ऑरेंज एक कोडे जॉन्डिसा कलर सो हे कामीण जाले ते भाशी दिसता जरी तो तुवें रूफ चोयल्यार पेंट पयल माला आणि रुफाका मायक होते सो बेसिकली दिस लुक्स दॅट दिस गव्हर्मेंट एब्सोल्युटली इज नॉट बॉदर्ड आणि पब्लीक स्टेट एक्सचेकर जे पब्लिकाचे पयशे आहाय हे पयशे वेस्ट करपाक हे प्रयत्न आज हो सरकार करता 2 दीस आदी आय थिंक द आसाम चीफ मिनिस्टर सेड दॅट ऑल गव्हर्मेंट officers, MLAs, ministers had to pay their own bill. As leader of opposition, I also get a residence given by the government, but I have till today never taken it. So I don't know whether they put this light off here and they want to save electricity. Maybe it is a welcome step if they want to do that, cutting the light, electricity, trying to save. So my request to the government is that this has to happen across all the sections, not only in the leader of opposition's chamber. आज CLP आमची मीटिंग जाली आनी पार्टीचे अध्यक्ष आशिल्ले तिनी आमी आमदार अबाउट दी अपकमिंग लेजिस्लेटिव असेंब्ली सेशन एंड वी डिसाइडेड that the Congress party with the opposition has to have a joint strategy, and we will definitely work towards raising issues pertaining to Goa and Goans. Over the आमगेले जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शनाक जेन्ना प्रत्येक ब्लॉक भोंवताले एक एक वाठारांनी आमचेले ब्लॉकाक आमी सांगलेलें की इश्यू आयडेंटिफाय कराय म्हणून इश्यू जेन्ना आयडेंटिफाय केल्ले तेन्ना a lot of input has come from our grassroots workers belonging to the Congress party from both North Goa and South Goa, and issues they have gone on the ground during the Lok Sabha election. There are several issues that the party feels that all the 3 MLAs have to take in the interest of the state and the party. We discussed several issues, and we are confident that taking the opposition MLAs together, we will be the voice of Goa and Goans. आज दुख जाता कित्याक लायटीचो इश्यू जेन्ना आमी प्रत्येक टायमी ह्या विधानसभेन मांडलोलो की that when there was commitment given by this government that the rate would not be hiked to 3.5%. Basically, this government is insensitive towards the hardship faced by the common people or by Goans. आणि हे power tariff जेन्ना increase केला, because on one side a tariff increase kela, on the other side you see power cuts, you see uninterrupted power supply to domestic, commercial and industrial consumers. Yesterday Verna Industrial Estate also, the association has made a statement that they are unhappy with the policy of this government. या विधानसभेन आमी उत्तर इलेक्ट्रिसिटी जे पावर मिनिस्टर आहा तेका केल्ले की 1400 करोडाचे जे revenue, they have failed to recover this revenue from
industrial and government defaulters, some or even of the electricity department. So why burden this government? Why do you burden the common man? याच गव्हर्मेंटाक आमी जेन्ना प्रश्न केल्लो की 12,000 crore तुम्ही इम्प्रोवायझेशन ऑफ पॉवर डिस्ट्रीब्युशन एंड ट्रान्समिशन सिस्टमाचे तुम्ही मोडलेले फ्रॉम आय बिलीव इट वॉज फ्रॉम 2019 to 2022 12,000 crores because the power minister says that they are doing underground cabling now. There is underground cabling happening, I think, in all constituencies all across the state of Goa. But where did this 12,000 crores go? For improvisation of what? आणि एंगेले म्हाका दिसता हुई ना हुई this government has failed to reduce these power losses and control these power thefts. Electrification जेन्ना electrification लागून death जाता आज almost we have data of almost 69 to 70 people, innocent people have died over so many years due to non-safety and giving them of equipment. So the Congress party has decided and demanded, and Vidhan Sabhen ame mantole that immediately you have to roll back this increased power tariff and recovery of 1,400 crores. आणि एक म्हाका दिसता BJP पक्षाक संवय जाल्या कित्याक they have mastered the art of making fortune. कालच्या दिसाक आमचे युनियन मिनिस्टर बाब श्रीपद नायकान एक स्टेटमेंट केलो that they would appoint consultants and basically with wind turbine projects, windmilla project. And this announcement, Jenna Bab Shripad Naikan Kela, I don't know whether he's looked and done any homework or any application of mine. Because there is a reply given by the government of Goa that all the sites in Goa fall under low wind regime and are not suitable for installation of these larger wind turbines. For म्हणजे feasibility ना आणि हो सरकार आता consultant आणि एक हाडून already I will show you that particular reply. I will share it with you. This was given that this is not on 25th July 2023. Or report सांगता की it is not suitable for installation of large wind turbines. This is reply by his own government. So आंत हे वार हुंयच्यान येले हे म्हाका दिसता this government should stop this type of फक्त ही जुमलाबाजी जे सांगताय लोकांक पिश करपाक आणि एक कन्सल्टंट अपॉइंट करून ओद आटीन सोडून आणि गोंयकारांक त्रास करपाक हे प्रयत्न झालेले आहा. एक सायडीन जेन्ना सोलर पावराचे उलयतना म्हाका दिसता दुसरे सायडीन सोलर पावर जनरेशनाचे रिप्लाय जोरी आमी चोयल्या. This government, I believe, since non-renewable energy so jenna solar energy so Minister Bab Shripad Naik should reply or should ask this government. July 2023 ant ek assembly reply ha ki 53.71 megawatts of solar power is being got from rooftop installations. And dila from 2022. My February 2024 an आमी जो प्रश्न घाल्लो that same 53 पॉट आहलो that drops to 32 megawatts. So which reply is correct? Inga hui na hui jenna you have a Minister of State for Power, he should look at these issues. These are very, very serious issues. We have decided that we would definitely follow what we told the people and we will not allow जे तेमी सांगला की तन्मार प्रोजेक्ट गोंया जाय म्हणून वी विल नॉट अलाउ दिस तन्मार प्रोजेक्ट टू हॅपन अँड वी विल ओपोज ऑल द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स प्रपोज जे ते प्रपोज करपाक सोदताय. दुसरे जायते इश्यू जे मुद्दे आशिल्ले हे अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शनाक वी डिसायडेड विथ रिगार्ड्स टू म्हादय आनीक दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली टू कीप अ चेक ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क गोईंग ऑन इन कर्नाटका. आता हाऊस कमिटी फॉर्म केली आणि ती हाऊस कमिटी आय बिलीव हॅज मेट ओनली वन्स. आमचे दोतोर कालूस अल्वारिस इज ऑल्सो अ मेंबर. आफ्टर दॅट दिस कमिटी इज डिफंक्ट. प्रवा ऑल्सो इज डिफंक्ट. जे मेंबर केल्ले ते चेअरमॅन फकत 3 म्हयन्या केल्ले. ना हुई वॉट गॅरंटी दीस गव्हर्मेंट इज टेकिंग म्हणजे हांकां अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्युटली ना. ओनली 3 months हो चेअरमॅनाचो टेन्यूर काबार जाला
and the focus is basically a double engine Sarkar has failed Goa and Goans and has sold our river Madhe. This is very, very clear. Smart city, we will demand an audit report and a white paper on this smart city works. कित्याक होय प्रश्न आमी विधानसभेन मांडलेलो एवरी टाइम आमी मांडटाय आनी हे कन्सल्टंटाचे घाताय हांवें पयलीं सांगलेलें हो पयलो जो कन्सल्टंट आहलो हो स्मार्ट सिटीचे क्रेडिट कार्ड यूज करून हॉटेलां रावता म्हूण दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन वी टूक दीस इश्यू एंड इफ यू लूक एट द इश्यू इन पेंजीम इफ यू लूक एट इट द कंडिशन इज पथेटीक आनी हेसल्यो स्मार्ट सिटी म्हाका स्मार्ट सिटी कोण उडयला and continued with this government. We have absolutely, the people of Goa are fed up. We will raise this issue. Frequent changes, जे म्हाका दिसता आज मायनिंगाचे लीज जे लाल राय टेम्पल आणि other temples, they are also included in lease areas. Mining आज जातोलें फाल जातोलें. मायकल लोबो जेन्ना LOP आहलो त्या वेळार प्रमोद सावंतान सांगलोलें की 6 म्हयन्यान स्टार्ट जाता म्हणून मायकल लोबो म्हणून ते 6 म्हयने 6 नंबर बरना म्हणून चेंज करून तो बाबडो ती सायडीन गेलो तेशी गेले चले हे डिफेक्टर गेले अजून मायनिंग स्टार्ट जायना अनएम्प्लॉयमेंट वॉट स्टेप्स हॅज द गव्हर्मेंट टेकन इट्स अ लाफिंग मॉकरी मेड बाय दीस गव्हर्मेंट विथ रिगार्ड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एक भुरगो आज इतले यूथ हे जे अनएम्प्लॉयमेंट इज ज्या पद्दतीन जे CMI जावं निती आयोगाचे जे फिगर प्रधानमंत्रीन जे दिल्ले आनी हे देशभर हो फिगर जाला This figure is not Goa centric, it's the entire state. So this is completely the BJP government of both these engines have collapsed and has failed. Fatal accident जे जाता आता accident जे जाता इतले black spot आशिल्ले त्या वेळार निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलो तो मोविन गुदिन्यूचे घातालो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान उमके हे मेळ्ळें म्हणून सो दिस स्टॉप दिस ब्लेम गेम इन दिस ब्लेम गेम इनोसंट गोवन्स हॅव लॉस्ट their lives. Health sector and जरी तर चल्या South Goa District Hospital. Time and over again we raised. And हे privatization करपाक सोदता. This was a project done by the Congress government. And to help the common man. But as this has become a referral hospital. Referral, when we say we had an assurance from the health minister that this will not happen. Cat lab जातले म्हणून आम्ही जेन्ना पहिले हुशाल झाले की पहिले जेन्ना आमदार झाले there was an announcement in the budget that the cat lab would basically be functional. There will be a neurological ward. Today there is no small ICU. आणि प्रत्येक मनशाक GMC referral घालता. So होय ना होय हे privatization of South Goa District Hospital we will oppose completely. With regards to agriculture, आमचे बाब Elton will explain more in general की support price to Keju farmers आणि तशेंच faith of the Sanjeevani sugar factory. This is something that is very important. Tourism, and there seems to be a collapse in tourism. What is their master plan? What is their master plan with hinterland tourism? How are they going to improve it? Kidak, आज it seems to be only on paper. आणि डिसेंबराच्या महिन्यान as per the record, if you see that tourism figures have dropped. Tourism sector because is another backbone of our state's economy and the condition is going from bad to worse. Art and culture faith of Kala Academy. Now this Kala Academy was also highlighted in yesterday दोन दिस आदी आम्ही थिंगा पावंक ना because of आमचे auxiliary bishop मिसा घाल. But stop putting this blame game. I believe someone has to take the responsibility. It is responsibility of the art and culture department. It is responsibility of the PWD department as well. Because that was the nodal agency. So stop putting this blame game. Both, say for instance, have to say when and Magadista J artistan sangla. That Tidken Ulela because they are fed up and frustrated. And I believe that this art and culture issue of Kala Academy will also be taken in the coming assembly session. फिल्म सिटी काणकोण जे येवपाक सोदता आज ही फिल्म सिटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हा काय कितें म्हाका तरी दिसता ह्यो सगल्यो जावं फिल्म सिटी जावं IIT whether there is a huge land nexus and we will expose this कित्याक 500 रुपया जमीन घेताय आनी 2,000 रुपयान ते गव्हर्मेंटाक इंकताय. Who are these land mafia? I will personally expose
All these things we have spoken in detail. Aaj म्हाका दिसता we have also congratulated and आमचे Captain Viriato Fernandes, despite money power, muscle power, government in म्हाका दिसता in its full strength were in the south, and despite that we won, and we had said, and we are thankful to the people of Goa. We are thankful to our party leaders Kharge ji, Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji. अनेक आम्ही जे CLP resolve केला की that all of us felt that since our nation's leader Rahul Gandhi was in the front to take this Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir and from east to west as well, from south to north and east to west, आणि हिंगा आमकां आमी we were able जी मोहब्बत की दुकान मोठो भोंवलोलो, and we felt that it is only our leader Rahul Gandhi who will show this dictatorial NDA government, and he should take the place of leader of opposition. He has to accept it in the Lok Sabha. The CLP and all the MLAs, party president felt the same. Definitely, I सांगिल ते भाशी जे हे सेशन हा, या सेशनाक आम्ही सदांच सांगता की विरोधी पक्ष नेते जेन्ना आम्ही जाले, my priority has always been to unitedly fight this government. We have definitely won with this model in South Goa, where all of us under the banner of India Alliance had fought this alliance. So we thank our party president as well for his advice, the way the campaign was designed. We are only 3 MLAs, but definitely we showed these 33 MLAs supporting this BJP government. जे उलयताले की 60,000 जिखतले आनी हुंय जिखतले, ते म्हाका दिसता लोकांक तांकां दाखोवन दिलेले आहा. सेकंड मेन मोठो इश्यू आनी एक जे नॉन स्टेट एक्टर हिंगा येताय गोंयांत, आमगेली कम्युनल हार्मनी पाड घालपाक. दिस इज अ बी फिटींग रिप्लाय. हे नॉन स्टेट एक्टरा तुमगेले हो अप्रोच गोंयांत चलपा ना. Goans have rejected you all, and I hope that better sense prevails. आमकां जावं हिंदू भाव, जावं क्रिस्तांव भाव, जावं मुस्लिम भाव, आमी सगळे एकठांय गोंयकार म्हणून आहा. Elections it was the biggest festival of democracy, no doubt. But again, हे प्रयत्न जरी तो तुम्ही करतले, that the Congress party will be in the front to be the voice of the Goa and Goans. नमस्कार सगळे पत्रकार भावांक आनी गोंयचे जनतेकूय नमस्कार. जशें आमगेले एलोपीन सांगले ते प्रमाणे आमी सावथ गोवा कोऑर्डिनेटर म्हणून आशिल्ले काँग्रेसान आमची एक आमचे तकलेर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली. आनीक आतां जे असेंब्ली सेशन येता तेका जेन्ना आमी कॅप्टना लागून डोर टू डोर भोंवताले, आमचे चडशे सावथ गोवा भोंवता आसतना आमकां जायते प्रश्न लोकां गेले, आमकां लोकांनी सांगिल्ले. आनीक वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल. हे जे प्रश्न जे आहाय गोंयकारांनी आमकां मांडपा लायले, हे आमी डेफिनेटली आमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आमगे आमदार बाब कालूस, हांव आनी बाकीचे ऑपोजिशन जे MLA आहाय, आमी हे प्रश्न असेंब्ली मांडटले. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां कित्याक कॅप्टन हो असो जिखिल्लो ना. आमी आमगेले जे प्रश्न कितें आसले, आय वॉज ऑलवेज से इट इज पिपल्स पावर वर्सेस मनी पावर, आनी लोकांनी दाखोवन दिले. आनी हे जे आतां इश्यूज कॅप्टनाक जिखलो, लोकांनी आपणें काम केलें, आमगे काम केलें. आतां एज MLA, एज ऑपोजिशन, वी हॅव टू शो आवर स्ट्रेंथ इन द कमिंग असेंब्ली, एंड डेफिनेटली वी वील ऑल वर्क टुगेदर. आनी जे प्रश्न जेन्ना लोकांगे आमी दारां गेले मागपाक वोट कॅप्टनाक, तेन्ना आमकां लोकांनी प्रश्न सांगले ते आमी मांडटले. हांव जो केपें बेल्टांतल्यान येता, एक व्हडलो प्रश्न म्हणल्यार जेन्ना जस्ट बिफोर इलेक्शनान BJP पार्टीन एक व्हडलो एक जुमला केलो. दे आर नोन फॉर जुमलाज. आनी हांव सदां मागतालो, 2.5 वर्सांनी आमदार जाले, सदां मागतालो. आय वॉज द फर्स्ट MLA टू आस्क फॉर प्रायस हायक आनी सपोर्ट प्रायस फॉर ST लोकांक हे जे 175 रुपीज दिवपाक. जस्ट बिफोर इलेक्शन एक जुमला केलो आनी एक हें केलें, प्रेस दिलें की आमी 150 रुपया कोताय, 170 कोताय म्हणून.
हांवें ताबडतोब स्टेटमेंट दिलो, तुमी प्रेस दिनाकाय एक नोटिफिकेशन काडय म्हूण 175 करपाक. आज इलेक्शन जावन ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो, तें तेमी नोटिफिकेशन काडलां. आमगे एस.टी. भावांक फटयले, कित्याक एस.टी. भाव सगळे फ्रंटार ते फटयताय, हिंगाय फटयले. हांव एक दुसरो मुद्दो, एक मोठी इश्यू सांगता. अंडरग्रावंड केबलिंग जे कोताय डेफिनेटली बरें काम सरकार कोता. आज तरी तूं आमगेल्या जे अंडरग्रावंड केबलिंग केलां थिंगा सगळे मतदारसंघ आसाय, जावं ते कुंकोळ आसाय, आमगेले केप्यां, कुच्चोरें, कित्याक कुंकोळ तळो पडा आमी दोगांकूय पडा. थिंगा डिपार्टमेंटा मदें कॉर्डिनेशन कांय ना. आमगे केप्यां मुखार फोटोग्राफ्स आहाय, आख्खे रस्ते हाफ भितो गेले. देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. थिंगा पायपलायन फुटोवन गेले, 4 दीस आमोणे म्हूण थिंगा उदक नाशिल्लें. केप्यांक सारकें रोड ओत भितो गेले. आतां म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हेजी एक नोंद घालपाक जाय की जेन्ना रस्ते फोटाय डिपार्टमेंट PWD सांगता इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट टेंडर काड आनी ते रस्ते पोत्तून री करून. तो टेंडर काड म्हळ्यार आनी 3 म्हयने वयताय. ते रस्ते तशे आसताय, एक्सिडंट जाताय, गाडी भितो वयताय. एवरी डे कुच्चोड्यान तूं केप्यांक गाडी 1-2 दिसा एक गाडी भितो वयता. सो म्हाका दिसता हे जे प्रश्न आहे केबलाक, हे म्हाका दिसता सरकारान ताबडतोब हेजेर एक सिंगल विंडो, बाकीचे सिंगल विंडो कोता येताय, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बीन हे सगळें करपाक येता. कित्याक थिंग भरपूर मेळटा. म्हाका खबर ना हिंग कितू मेळटें, बट हिंगाय करपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल. जेन्ना फोडे तेन्ना तेणें पोत्तून बंद करपाक जाय ताबडतोब. लायट लोकांक उदक ना, पायपलायन फोडून उडयलाय, रस्ते भितर वयताय. म्हाका दिसता हे आमी मुद्दे आमी जेन्ना असेंब्ली जाता तेन्ना आमी काडले. दुसरे एक मुद्दो एक वस्त हांव सांगपाक सोदतां की ही जे आमगेले प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट आहे, जावं ते PWDचे दुसरे डिपार्टमेंट लायक एक पुलीस स्टेशन आनी एक म्युनिसिपल बिल्डींग इन केपें, कितलींशीं वर्सां जाल्यात पेंडींग आहा. हांव असेंब्लीक 3 पुसा काडले, आजून जालो ना. हांव हो मुद्दो पोत्तून काडलो आनी हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की हे जे इनकम्प्लीट जे प्रोजेक्ट आहे हे ताबडतोब कंप्लीट करे. हे पब्लीक जे युटिलायज जाता हे प्रोजेक्ट, हे पुलीस स्टेशनाक लागून कितले मुखार वचूंक पडटा, हें तूं मात तें कोनाय. दुसरें म्हळ्यार आनी एक व्हडली वस्त म्हणली जाल्यार जे आमगेले प्लेयर्स आतां जेन्ना मुद्दे येता आमी सजेशन मारलें, जायते प्लेयर्स जे आमगेले नॅशनल्सां खेळ्ळे, आउट ऑफ स्टेट गेल्ले, तांकां आजून तेंगेले प्रायज दिल ना. जो प्रायज जे तांकां सांगिल्लो दीत म्हणून आज पासून तांकां तो प्रायज कॅश प्रायज वॉटेवर हॅज नॉट बीन गिवन. हे सरकारान म्हाका दिसता फकत व्हडले फोटो काडले, सगळे मुखार हाडून व्हडली भाशण केली जालां. आज पासून ते ST आनी चडशे हांव मुद्दम कित्याक सांगता, हे जे प्रायज मेळ्ळे आमगे ST भागांतले लोक येयल्ले, आमगेले केपें, सांग्यां, काणकोण, सावंडे इतले आमी गोल्ड हें गेल्ल्यो तेमी, बट तांकां ते कॅश अवॉर्ड्स कितें आहलो ते आज पासून मेळ्ळे. मुजे बरें कितले जाण येयले, त्या खूद आपणा वच जाण पयशां लयत गेलो आहे, बट आज पासून तांकां पयशे ते मेळ्ळे. हें करपा जाय. दुसरें म्हणल्यार जायते हे प्रश्न येयले आमकां. गव्हर्मेंट जे सर्वंट इतलीं वर्सां काम कोताय ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस, 15 वर्सां 10 वर्सां सरकार आनी न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करीता, वेकन्सीज काडिता. हे आमकां जायत कडेन आमी जेन्ना कॅप्टनाक घेवन भोंवताले आमकां हे जायत जाणांनी सांगलां, सर आमी 10 वर्सां कामां आहाय, 15 वर्सां कामां आहाय, आमकां फिक्स केलें ना, बट सरकार आनी दुसरे डायरेक्ट रिक्रूट करता. सो दीस आर द इश्यूज वीच हॅज टू गव्हर्मेंट हॅज टू एड्रेस अँड डेफिनेटली वीर ऑल स्टँड टुगेदर. आनी हे जे बारीक कॉमन मनशाचे जे इश्यूज आहाय ते डेफिनेटली वील रेज इन दीस कमिंग असेंब्ली सेशन. थँक्यू. आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले ते प्रमाणे आनी एल्टन बाबान सांगले ते भरपूर इश्यूज आसात. मातशें मायक फुडें. पयले इलेक्शन आयलें म्हूण कोड लागलो म्हूण काम कांय केलें ना आनी सगळें एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीज जाल्लो. आनी हांव परत सांगतालो ऑफिसराक मूव अ नोट, कित्याक कितें अर्जंट आसा पावस येता तेन्ना काम करपाकूच जाय. आल्टना सांगलें त्या प्रमाणे फूल गोंया सेम जाता. रस्ते भितर गेले, गाडी पडटात, लोक पडटात आनी टायम टू टायम नो प्रॉपर कॉर्डिनेशन. आवाज केलो म्हणून बोवाड गेले देखून कॉन्ट्रॅक्टर येता रोखडो मागीर सोलिंग करता. पूण सोलिंग इज नॉट द सोल्युशन, कित्याक दामूच घालूंक जाय. आनी आमकां भरपूर लोकांक प्रॉब्लम जाला हे अंडरग्रावंड केबलिंगा पासून. बट आय बिलीव दॅट एक कॉर्डिनेशन नाशिल्लें जाल्यार सगळें बरें करून चलपाचें. देर आर इश्यूज फ्रॉम इन्क्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी डे लोकांचे परिस्थिती कितें जाता ते. दीज आर इश्यूज वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड
that larger public interest we will all take it up together in sync with the opposition members. Ani म्हाका दिसता that it is not the number which matters, but it is the issues आमी काटले ते, and we will make sure that this assembly will be good, will be productive, and be able to voice out the concerns of every small man in Goa. आमी इलेक्शन टायमार घरा घरा गेले तेन्ना प्रॉब्लेम लोकांचे आयकले ते चड पाटी आमी प्रश्न मनान चिंतताले, लोक कितकोन सोंसून घेता. So this is what I think we will see, that we will bring all these topics आणि पासून आहा पयशे मोडले ते on all these events, but no money for development. State of buildings, government buildings which are collapsing, no repair, but to be new projects get up, and then there is no maintenance of this. I think these are crucial matters which are concerning our state. Our state infrastructure is crumbling, and you already know that our tourism is in doldrums, and rightly pointed out by our leader of opposition that hinterland tourism, we speak about hinterland tourism, but what have you done for hinterland tourism? So I think all these kind of things will have to be brought up, and we will organize the matters in such a way that we can highlight the problems which people are facing, and we can improve our state, a small state which is Goa, for the better of the people. United opposition will be there. No, definitely, as I said, we have gone together, and people of Goa want us to be together. Definitely. See, we fought the election under the banner of India Alliance, and when we fought, we had requested the RG and all political parties that in the larger interest of Goa and Goans, people like us to be united not only in the assembly, outside as well. So they have seen what has happened to them. So I think this is the problem this is the issue you should question RG. I personally have no ego because Viresh as an MLA has been raising issues, but when we are all united, it has to be united along all spectrums. This was what we felt in the CLP, so we will also speak to our India Alliance partners and collectively decide. I सांगितले ते भाशेन the CLP felt that decisions taken, that all the political parties under the banner of India Alliance it was under India Alliance, we felt that it has helped Goans at large, and it is in the interest of Goans. So we will also speak to our alliance partners and all that, and definitely we will get back to you. ओके, तुम्ही म्हटले आता ही जी बिल्डिंग रिनोवेशन करपाक घेतल्या आणि सारखी जावन आसा, तुम्ही कितें म्हणटा की असेंब्ली एक कला अकादमी कशी जातली कशी 14 crores ते हेजेचो आख्खे फुल रिनोवेशन. No, renovation म्हाका काय खबर ना बाबा, हांगा काळखां दवरलेला खबर ना, असेंब्ली पास अशें मेणवाट घेवन लिसांव करपाक खबर ना, कळ्ळो तुका न्हू, इस्कला वयताले ते भाशेन. आतां प्रॉब्लम कितें आहा, प्रॉब्लम अशें आहा की I don't know, this is lack of coordination, and this coordination, there is no nodal agency that coordinates between all these parent departments. Right from day one I was stressing that there has to be a nodal agency. In the smart city project, no nodal agency. In Kala Academy, there you see a blame game. Here electricity department says one thing, PWD department says one thing, so I can't say आमगे सगळे fixture बी कान उडयले, हांगा हिंगा काळखांगान दवरले म्हणून हांव वाट घेवन हिंगा आज मीटिंग केली. The 14 crores full project. 14 crores is on renovation of ministers' offices and chambers and residence. Audit to reply. Total is 14 crores. That was previous, no? Yeah. सो कला अकादमी म्हणटा दुसरो कला अकादमी मॉडेल म्हणटा ना हो दुसरो जाल्यार आज ते वेसांनी जाता तो कॉटन थिंकीन वॉटरप्रुफींग कोता येते. हांवें आयकिल्लें ते भाशेन लायब्ररी हाटल्याकूय थिंगा उदक की तालपत्री बी घालून दवरलो, थिंगा हांव पावल ल्हान वयतलो, थिंगा ते सेम इश्यू आहा. इश्यू कितें की हांवें सांगिल्लें ते भाशेन पेंट मारता आसता बाबा, एक कलराक पेंट मारप, एक येलो माला, एक कोणी ऑरेंज माला, एक कामीण कोण उडयल्या,
हें सगळें हें पळय आहा कितें केदो करपाचें आनी पावस येयलो मात तें वॉटर प्रुफींग पयलीं करून आहलो न्हू पयलीं पेंटींग करून. आनी पयलीं पेंटींग केलां आनी मागीर वॉटर प्रुफींग करता सो हें उरलेलो पेंट मारला म्हणटा उरलो पीन ना काला हो एक्सपायर जालो जालो सर इलेक्ट्रीक बसीस ज्यो परवरी आसा तेंचे 9 चार्जर्स 1 वर्स जाले म्हणजे 1 वर्साची वॉरंटी काबार हाव यू सिरियस कितें जालें एक वर्सा वॉरंटी काबार इलेक्ट्रीक चार्जर इलेक्ट्रीक बसीस ज्यो घेतल्या पळय गव्हर्मेंटान तांकां चार्जींग करपाक 9 युनिट्स इलेक्ट्रीक चार्जिंगेचे ते आजून इन्स्टॉलूच करूंक ना 1 वर्स जालें ताका 1 वर्साची वॉरंटी काबार जाली तें तुका सांगिल्लें ते भाशेन आतां पयलीं सद्या बसी आमी सदां सांगलोलें एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन पर्सन वीथ डिसेबिलिटी लोकांक सुविधा आसपा जाय तें पयलीं जावपा जाय हें सगळें उरपाट कोते मेट कमिशन मेट जायत ते भाशेन फकत आओ खाओ पियो मौजा मारो ते भाशेन सद्या सरकार चल्ला दुसऱ्या ते कंपनीचा तेचे इश्यूज आसले कोर्टाचे ते म्हणटा अजून केसीस घेयना कितें ना आय वॉज रिडींग हीज इन द बजेट स्पीच the chief minister has said that he would expedite these Munkarial cases and every Saturday he has said that cases are fast tracked and tenancy he wants to do in the same manner. So we have asked for figures. I believe in figures. So kitya lagun only this has been, whether it has been increased, because the lokange tori choilar on the ground, people are complaining, even it is even worse. So postpone करीत आसता. Now I will just interrupt, sorry for interruption. I want to ask you, please visit Mamladar's office in Mapsa. I'm going to make this direct allegation. Except for very few, like the main Mamladar and a few others, the Mamladars are not taking up cases. Yeah, that's right. They are giving dates. And kita date dita, they are expecting they will go back. After this election code is over, now they expect their transfer back to South Goa because many of them have come from South Goa. They come for a picnic over here. There should be the same policy, no work, no pay. They should be made to sit at home if they don't want to work. So I want you to please pay a visit tomorrow. Just see them, pay a surprise visit. Don't go with the camera. Go and see what's going on. And then you expose them. I will also pay a visit and I will expose them. This is not the way that common man should be harassed. पण ते पोस्टपोन करता म्हणटा ते एडवोकेट Date विशय दितात. ते एडवोकेटाक पयशे फारीक करचे पडटा ते म्हणटा हांव आजोगा तेचे हांव काय म्हणा थोडे घेतात थोडे घेयनात जाल्यार म्हजें तें सांगूंक ना, जायना तेंकां हें ऑड खूब घेता पयला फूल घेता एक डबल एक घेता म्हजें सांगूंक जायना बट वॉटर पॉलोवर सगळ्या टुरिस्टांक बंदी घातली तेच हांवें सांगिल्लें ते भाशेन टुरिजम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट कोता चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट कोता कोऑर्डिनेशन ना रे देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी एकलो डिपार्टमेंट एक भाशेन चलयता पाय एक भाशेन चलयता पूत एक भाशेन चलयता माय एक भाशेन चलयता सासपायान भितर स्वता आनी तितून भितर कॉन्ट्रॅक्टरा मदें तेंगे भाऊजी आनी हा आनी कितें तें वाडवता हें सगळें फॅमिली हें चल्ला सो दे आर नॉट सिरियस ओन्ली बीच ते टापाटाप स्टेटमेंट दीत आहाय काय ना ऑन द ग्राउंड सर सोलार फेरी आहा पळय ती वर्किंग मोडान ना सद्या काही रोलरार फेरी हाडपाक वयता ताजे तुमकां कितें अरे बाबा सोलार रो हे आज सोलराक कितें हाडली ती पॅसेंजर आवरपा हाडली इनॉग्रेशनाक गेल्ले मध्य मंत्री आतां तेजें कमिशन मेळा मग दुसऱ्यान घेवपा हे प्रश्न अरे दीस इज लायक अ युअर वाय वॉज दॅट ऑलमोस्ट 3 or 4 crores हॅज बीन स्पेंट ऑन दॅट you just throw it in the public money just like this, you waste. No feasibility, no consultant, nothing, absolutely. आता रो चलता मग किती गॅरंटी ह्या रो कोण मागीर म्हणलें रोय चलना सो हेंक पातपा जायनाय आनी हेंका म्हाका दिसता हेंका एक लोकांनी गोंयकारांनी येलो कार्ड दिला आतां तें रेड कार्ड 27 दितलें मग म्हाका खबर आहा येलो कार्ड एक दिलो आहा आतां तेमी की बाबा आनी सांग एक वॉर्निंग दिला बाबा गेम आदी एक जाल्या उत्तर एक दक्षिणान एक स्कोर 1-1 आहा म्हाका खात्री आहा की हेंका जोरी तर इन द सेम वे इफ दे कंटिन्यू ही हुकुमशाही स्टायल डिवायडिंग पीपल ऑन लायन्स ऑफ रिलीजन स्टील दे हॅव नॉट लर्न द लेसन्स दिस इज गोइंग टू कॉस्ट देम व्हेरी हेवी सर आज क्रांती दिन आणि आज फोर्ट अग्वादा फ्रीडम फायटरांक भितर घेवंक ना दॅट इश्यू इज शॉकिंग कित्याक आमगे दाद देसाय जेन्ना हांव उलयलो कित उलयलो तो उलयलो की बाबा जे इश्यू आहाय ज्या पद्दतीन गोंयचें लँड सेल जाता
ज्या पद्दतीन आज फ्रीडम फायटराचे भुरगे आशिल्ले जून 18 ह्याच दिसाक गेले ते वर्साक मुखेलमंत्री स्टेटमेंट केल्लो की सगळे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक सरकाराची नोकरी दिल्ली म्हणून. आज स्टेटमेंट केला अजून 40-50 जावन उरलो हाय म्हणून. अरे तेंच लागून आमी आज हिंगा हाय, तेंच लागून जी क्रांती तेमी पेटयल्ली, क्रांती दिसाक दोतोर राम मनोहर लोहिया, दोतोर जुलियांव मिनेझीस, these places of sanctity, जावं आझाद मैदान, लोहिया मैदान, पत्रादेवी मेमोरियल, these Asolna Martyrs Memorial, this is our rich culture, it has to be showcased. I think आग्वाद जेलीन जेन्ना थिंगा दाद देसाय उलयलो, गव्हर्मेंटाची टिका केली म्हणून तांकां एंट्री दिली जाल्यार खबर ना, कित्याक ते म्हाका वयतना प्रेसीत आहले आपूण मातशें आमगे ओरात कुंकोळकार तो आग्वाद जेलीक वयत म्हणून सांगिल्लें. अरे इट इज शॉकिंग, यॉल आर सेलिंग लिकर दे एंड अ प्रायवेट फर्म डजंट नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ द फ्रीडम फायटर and they were the freedom fighters that came for the function and they were stopped. तुवें कितें चल्लां? हांकां हुकुमशाही चल्ला अशें दिसना तुमकां? फ्रीडम फायटरांकूच cannot go to the place where they worship, they feel there is some sanctity, so there is हांकां सांगो ते भाशेन no coordination. सर तुम्ही IIT उलयले, तुम्ही IIT सपोर्ट करता अपोज करता? See, IIT as a project is required for the state, but the way sale of land happens, it is the biggest scam and a fraud, which we will, when we get data, we will expose. Thank you.